संबलपुर प्रणव प्रकाश दास और बबी दास लड़िबा निष्पत्ति भूल थिला। संबलपुर बबी दास लड़िबार नथिला एमिति किछि विस्फोरक बयान देइछंती बीजेडी नेता महेश साहू। से कहिछंती बबी दास संबलपुर न लड़ी जदि जाजपुर निर्वाचन लड़ी थांते तबे भलो होई थांता एवं आमर आहुरी अधिक लाभ होई थांता एवं आहुरी 10 रु 12 जन विधायक आसी थांते आमे सरकार मध्य गढ़ी थांतु। एमिति किछि विस्फोरक बयान देइछंती बीजेडी नेता महेश साहू एवं से आहुरी मध्य कहिछंती जे अतीतर एही निष्पत्ति संपूर्ण भाबे भूल थिला। तबे ए नै कोनोसी प्रतिक्रिया रखि नाहांती वर्तमान समय रे बबी दास। तबे कुहा जाउछि जते बेले बबी दास कर जाजपुर रे ग्रास रूट लेवल रे ही स्ट्रांग थिला सबु किछि, तबे तांकु काहे की दल टिकेट देला नहीं जाजपुर लढिबा पई, संबलपुर काहे की सांसद भाबरे निर्वाचन लढिले बबी दास। तबे एही जो निष्पत्ति संबलपुर लढिबा निष्पत्ति संबलपुर सांसद भाबे लढिबा निष्पत्ति कहार थिला, बबी दास कर थिला ना बीजेडी रे थिला, ताहा तो वर्तमान समय सस्पेंस। किंतु निर्वाचन परे बीजेडी नेता महेश साउंकर ए जो बड़ बयान आसुछि वर्तमान समय रे जे बबी दास जदि संबलपुर न लढी जाजपुर लढी थांते तबे हुए तो से जीति थांते एवं आमर भल होई थांता 10 रु 12 जन विधायक आसी थांते आमे सरकार गढ़ी थांते एमिति किछि बयान देइछथि। कि जो एई बयान रो किछि प्रत्युत्तर मिली नाही, बबी दास कोनोसी भी प्रतिक्रिया रखि नांती वर्तमान समय रे गणमाध्यम रे। तबे देखा जाऊ जदि बयान रखुचंती बीजेडी नेता महेश साहू एमिति किछि बयान देइछंती किंतु बबी दास कर कोनोसी प्रतिक्रिया आसी नै। किंतु एटी प्रश्न उठुची निर्वाचन परे काहे कि एमिति बयान बाजी, निर्वाचन पूर्वरु कोन पई कुहा जाउ नथिला बबी दास को संबलपुर न लढी जाजपुर लढिया पई दिया जाउ टिकेट, एमिति काहे कि बयान बाजी करू नथिले निर्वाचन पूर्वरु, निर्वाचन परे काहे कि एमिति बयान बाजी आसुची। तबे एठी कुहा जाउची ए निष्पत्ति कहारे थिला, संबलपुर लढिबा निष्पत्ति बबी दास कर थिला ना दलर थिला, ताहा तो वर्तमान समय सस्पेंस रछि। तबे ए संपर्क रे अधिक आलोचना पय हम सहित फोन लाइन ले जोडी हेचंती वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक राजाराम सतपथी। सुनतु ए संपर्क रे कोन कहउचंती। बीजेडी नेता महेश साउंकर बड़ बयान आसी जे संबलपुर बबी दास लड़िबा निष्पत्ति भूल थिला, जदि संबलपुर न लड़ी बबी दास जाजपुर लड़ी थांते हुए तो आमे आहुरी 10 रु 12 विधायक आसी थांते एवं आमे सरकार गढ़ी थांतु बोली बीजेडी नेता महेश साउंकर बड़ बयान वर्तमान समय आसी। तबे आम सहित फोन लाइन ले जोडी होचंती वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक राजाराम सतपथी। सर कोन कहबे ए विषय रे? देखो महेश साहू जो प्रकार मंतव्य देइछंती से निजको खुशी करिया पई बा बीजेडी रो जे नेता अछंती ताको खुशी करिया पई ए कथा हुए तो कहि पारंती। तार कारण हला आपण लक्ष्य करथिबे 2024 साधारण निर्वाचन रे ओडिसा रे बीजेडी विरुद्ध रे चारियाडे जनमत हेइथला, जहार फलस्वरूप ओडिसा रे 21 जाक लोकसभा आसन बीजेडी गोटिए भी पाइलानी एवं बीजेपी 20 टी कांग्रेस गोटे आसन में जीतिला। बीजेडी पूरा सफा हो गला। तो आजिका दिन रे पार्लियामेंट रे लोकसभा रे बीजेडी रो कई जणे हेले भी सदस्य नांती। एक दुई रे सारा राज्य रे जते बेले बीजेपी सपक्ष रे हवा एक प्रकार चली थिला, सेही समय रे इलेक्शन सरी गला परे जदी तांको दलर बीजेडी दलर कई जण नेता कहतांती जे ये एठी ठिया हेतिले ठीक हेइतांता, सीए सेठी ठिया हेतिले ठीक हेइतांता। मु सेइथिला कि कहली जे से केवल निज मन को बुझेइबा पई बा अन्य दलर के नेता को खुशी करिया पई ए कथा कहथाई पारंती। आज्ञा प्रथम कथा हला जाजपुर जदि बबी दास छिड़ा हेतिले से निजे जीति थांते एवं आउरी मध्य अनेक विधानसभा प्रार्थी जीतांते, ओडिसा सरकार करथांते। ताले कि अटके थला बबी दास को जाजपुर निर्वाचन लड़िबारु कि तो अटके नथिले। सी तो दल ए निष्पत्ति कोन बबी दास को थिला ना दलर थिला जे जाजपुर न लड़ी से संबलपुर लड़िबाटा निष्पत्ति कहार थिला? ए निष्पत्ति बबी दास कर न थाई पारे धरनिया जाऊ, किंतु दलर जो थिला बिली दल आउ किए कि बबी दास होचंती 3 नंबर नेता दल रे। दल रे 1 नंबर नेता होचंती नवीन पटनायक, तांको तळे दलर नेता थिले वीके पांड्यान, तांको तळे दलर नेता थिले बबी दास एवं कहया गले वीके पांड्यान को जदिओ 2 नंबर नेता भाव में कहला सारा ओडिसा रे सेतबेले वीके पांड्यान कहले सी मुख्यमंत्री, वीके पांड्यान कहले सी दलर सभापति। एक कथा तो समस्त किसी नुआ कथा न। तेणु जदि कि निष्पत्ति नहीं बबी दास को जाजपुर छाड़ी संबलपुर लड़िया ताले से वीके पांड्यान नहीं पारती।
ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସହମତି ଥାଇପାରେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ବବି ଦାସକୁ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯାହା କାହାକୁ? ଫଳରେ ବବି ଦାସକୁ ଆଜ୍ଞା। ବବି ଦାସକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଭୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ବୋଲିକିରି ଭାବିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଯାଜପୁର ନ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଟିକେଟ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନୂଆ ଜାଗା ସମ୍ବଲପୁର ଯଦି ସେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଏରିଆ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆପଣ କେବେ ଯାଇ ଛିଡା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଛିଡା କରାହେଇଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାହେଇଥିଲା ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପଠା ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ହାରିବା ପାଇଁ ପଠା ହଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ବାଚନ ସିଏ ପରେ ତ ବବି ଦାସ ତ ନିଜେ କେବେ ଚାହିଁନଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଢିକିରି ହାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନିଜେ କେବେ ସେ ଚାହିଁନଥିବେ ନା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରି। ପଡୁଛି ଏଟା ହଉଛି ବବି ଦାସଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଦଳ କହିଲେ ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବବି ଦାସଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଦଳ ଚାହିଁଥିବ ଯେ ଇଏ ସେଠିକି ଗଲେ ହାରିଯିବେ, ହାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଫା ହେଇଯିବେ, ସିଏ ରାଜନୀତିରେ ସଫା ହେଇଯିବେ ବା ରାଜନୈତିକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଡରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ କାଳେ ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ ହବ, ମୋର ଚେୟାର ଦଖଲ କରିନେବ, ତେଣୁ ଆଗରୁ ସବୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବବି ଦାସକୁ ହୁଏତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ସେଠି ହାରିବେ। ଏକ ଦୁଇରେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ବବି ଦାସ ହାରିଥାନ୍ତେ। ଯାଜପୁରରେ ବି ଯଦି ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତେ ବବି ଦାସ ଯାଜପୁରରେ ବି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ହାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କାହିଁକି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର, ତାର କାରଣ ହଉଛି ସାରା ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା। ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲା ଓଡିଶାରେ ଏବଂ ଏଇ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ନିଜେ ଯୋଉଠି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଲଢିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜିତିବେ, କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଲଢିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ହାରିଲେନି, ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାଟାରୁ ଜିତିଲେ ସେଠି ହାରୁ ହାରୁ ଜିତିଗଲେ। ଆଉ 2021 ଭୋଟ ହେଇଥିଲେ ତ 22 ଭୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ତ ହାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କଣ? ଏତିକି ତ କଥା, ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜିତିବେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ, ସେତେବେଳେ ବବି ଦାସଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତେଣୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ବାବଦରେ ଯିଏ କହୁଥିବେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ସେ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ତୁନି ପଡିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ନେତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଇ ସବୁ ବୟାନବାଜି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯଦି କହିବା, ଭିତ୍ତିହୀନ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କଣ ତାର ଆଉ କିଛି ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆଉ କିଛି ବାହାରି ନପାରେ? ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଗଲାଣି 2024 ନିର୍ବାଚନ କେବେଠୁ ଗଲାଣି? ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲାଣି 7 ମାସ। ବିଜେପି ସରକାର 7 ମାସ 8 ମାସ ହେବାକୁ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଖିଣା ହଠାତ୍ ନା ଏଇ ବିଜେଡି ଦଳର କିଏ ଜଣେ ନେତା ଛିଡା ହେଇକିରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ମନ୍ତବ୍ୟର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତାପରେ ବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ କହିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ଦୁଇରେ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଇଆ, ବବି ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ? ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ହାରିଥାନ୍ତେ। ନିହାତି ଭାବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।